हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक मस्ती ब्लॉग बोले आपका स्वागत जनाइছোঁ। सो আজি মানে কি ভাবিলোঁ দাড়িখিনি চুলিখিনি কাটি আহোঁ। সো তাকে আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি। লাগে ভিডিঅ' মানে বনাবলৈ সময় নাপাওঁ, সেইটো কাৰণে বনোৱা নাই। আজি মানে কি চুলি দাড়ি কাটিবলৈ যাওঁ, অলপ বনাই আহোঁ। কিন্তু দাড়িটো বেয়া হৈছে, বিহু আহি আছে, অলপ মানুহটো ফ্ৰেছ হওঁ নে কি কয়, অলপ চুলি দাড়িটো কাটি আহোঁ আগত। হেল্ল' দোস্ত, কেনেকুৱা লাগিছে চুলিটো কাটি আহিলোঁ। চ' চুলি দাড়ি কাটি আহিলোঁ, হাতৰ অৰ্থন দেখাত অলপ বেলেগ বেলেগ লাগিছে চাগে ন। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল। ত' বলক কেনেকৈ কাটিলোঁ চুলিখিনি তাক দেখাম, ক'ত কাটিলোঁ, কেনেকৈ কাটিলোঁ, কি কৰিছিলোঁ তাত গৈ চাওঁ বলক। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, বনাইবালা মজেদাৰ। চ' চাই থাকক ভিডিঅ' শেষলৈকে। যদি চাই নাপায় ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' লাইক এটাও কৰি দিব, লগত কমেণ্টো কৰি দিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বোলো। এইটো চব খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। সেয়া এইটো ৰাস্তা দি আমি গৈ আছোঁ চুলি কাটিবলৈ। চ' মানে কি আৰু গৈ আছোঁ আৰু কৃষ্ণকে চিন্তি। মাই আমটেঙা আমটেঙা লাগি আছে গছত, আম গছ, এয়া ৰাবাৰ গছ। মানে গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। তো ইয়া লাগি আছে কঁঠাল। চাওক এতিয়া মানে দেখিছে নাই, এইটো কোম্পানী এটা বনাবৰ কাৰণে মাটি ঠিক ঠাক কৰি আছে কোম্পানী মানে। তো কোম্পানী ডাঙৰকৈ বনাব, বহুত ডাঙৰ কোম্পানী এটা বনিব ইয়াত। সেইকাৰণে এই কাম চলি আছে। এইটো চিনি পাই নাই বাৰু, সেইটো কি বস্তু? এয়া মাস্কটো লগাই ল'ব লাগে নেকি? আচ্ছা, এইখন গাড়ী গৈছে এলটো এইট। চ' গৈ আছোঁ চুলি কাটি। আৰু আছে 200 মিটাৰমান গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি। ভাইও বেহেনো আহিছোঁ। কেইটা বাজিলে এতিয়া? চুলি কাটেগা, দাড়ি কাটেগা, जो मिलेगा वही काटेगा, पूरा काटेगा, আগফালেও কাটেগা, পাছফালেও কাটেগা, है कि नहीं? আগফালেও কাটেগা, পাছফালেও কাটেগা। और हेलो दोस्तों, আগফাল भी काटेगा, पासफाल भी काटेगा, पूरा दाढ़ी काटेगा, थोड़ा काटेगा, बाल भी काटेगा, पूरा चुली काटेगा, ऐसा काटेगा, ऐसे काटेगा, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? और पूरा काटेगा, আগফালটো पूरा काटेगा। দোস্তো বেয়া লগা নাই ন দাড়িটো, কিন্তু কাটি দিওঁ আৰু কি কৰিম। মোৰ বেয়া লাগিছে যে, মানে বিহু আহি আছে যে, বহাগ বিহুৰ ওলগ সকলোকে জনালোঁ আৰু নে কি কয়, মানে কি শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু। যিহেতু আমি ক'বলৈ গ'লে এতিয়া বহিৰাজ্যত আছোঁ, ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰত আছে। চ' বিহুৰ আমেজটো আমি ল'ব নোৱাৰোঁ, যিসকলে ল'ব পাৰে তেওঁলোককে দিছোঁ আৰু। ইয়াতে বিহু মাৰিম, ইয়াতে বিহু মাৰিম, তামা মাৰিম। ইয়াতে মাৰিম মানে বিহু আৰু কি আৰু, আমাৰ তেজে আছে, দেহৰ ৰমে আছে, মানে চবতে আছে বিহু। চ' ঘৰত নাথাকিলেনো কি হ'ব, বহিৰাজ্যত থাকিলেও একেই আৰু ন। বিহু আৰু আমাৰ অসমীয়াৰ বিহু মানে বিহুৱে আৰু, নহয় জানো? চ' চাই থাকক আৰু, মানে কি আহিছোঁ কাটিবলৈ। চ' কাটি মেলি লওঁ নে কি কয়, তাৰপৰা কৈ আছোঁ আৰু বাকী দেখোন। फाइनली आके पहुंच गया दुकान। अभी दुकान खुला है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आ रहा हूँ कटिंग करने के लिए। हाँ আহি আছোঁ কাটিবলৈ দাড়ি চুলি। চ' মানে দোকান খোলা আছে নে নাজানো, মানে আহিছোঁ আৰু মুঠতে। এতিয়া দেখিলে গম পাম আৰু নে কি কয়। पहला मैं काटेगा, नहीं मैं काट मुँह डाली सुई काटी पड़ी। हाँ पहला मैं काटेगा, उसके टाइम लगेगा ना। पहला मैं काटेगा, पहला मैं काटेगा यार पहला मैं काटेगा। हाँ पहला मैं काटेगा। हाँ दुकान तो खुला है, लेकिन आदमी है कि नहीं मालूम नहीं।
अच्छी बात है यार, कोई तरक्की करता है यार, ऐसा नहीं। ताजे का दिन दिखते हैं यार। ये देखो पीछे से देखो क्या काफी दिया है। वाह कैमरा अच्छा है। बड़ा अच्छा है। Kanile orang mus lega deh. Boleh lapak kali dulu. ini katin dia अच्छा लग रहा है ना मैं अभी अच्छा हो ना पहले तो ज्यादा है अभी कटिंग कर लिया पूरा तो भाई का हाथ का कमाल है तो हाथ उसकी कटिंग करो भाई क्या लाएगा क्या भाई भाई का हाथ का कमाल है मेरा पूरा कटिंग करके सफा कर दिया पहले पूरा बांदर जैसा दिखता था पहले पूरा बांदर जैसा दिखता था अभी पूरा खूबसूरत तो नहीं हो लेकिन थोड़ा थोड़ा बांदर से थोड़ा कम दिखता है पहले पूरा बांदर जैसा ही था नारी क्या लंबा था बाल भी लंबा भाई का कटिंग कर मेरा दोस्त है पूरा गाना लगा के पूरा समझ आ रहा है नहीं मालूम नहीं भाई का देखो आसान से कटिंग कर रहा है भाई देखो कैसा कटिंग कर रहा है वो डांस कर करके कटिंग कर रहा है देखो डांस कर करके पूरा डांस हाँ वो पूरा डीजे लगा के रखा है वो पूरा डांस करके कटिंग कर रहा है भाई एक टाइम मेरा टिकटॉक पूरा स्टार था अभी टिकटॉक बैन हो गया तो नहीं अभी टिकटॉक बैन हो गया ना वो थोड़ा डांस हो रहा नहीं लेकिन वो डांस करता रहता है जो कटिंग कर रहा है वो भी हंस रहा है तू हंस रहा है वो भी हंस रहा है मैं भी हंस रहा हूँ भाई तू भी हंस जो भी देख रहा है वो भी हंसो